Maayong hapon mga kaluds no, na napunta sa adlaw-adlaw na itong trabahoon. Manglampas tani, dala sa paglimpyo sa atong binangay. Tapukon na ito nitong nilampasan o ipakaon sa atong kabaw no. O paspasan na ito ni kay medyo hapon na. Kita na, ako na ba isa diri sa tabok. Delikado kay ang panahon kay nagkislom ra ba. Basig mubaha ang dito sa bukid no, di na ito mabantayan. Paspasan nato ni kay pagkaumanan ni atong tapukon og ipakaon na pod sa atong kabaw. Mao man jud ni atong trabaho adlaw-adlaw kay ang kabaw pod nagpaabot na sa tuwa dito no kay medyo kutoy iyang tiyan. Ubay-ubay po ni para mabusog jud sa taman. Kay gapon wa jud nato siya gikumpayan no ato arang gitugway-tugway wa kay nakaon murag nang lupyak man ang tiyan. Karon pabuylohan nato ni siya pakaon para matagam. Tapuko na to ni kay di na nato isulod sa sako no kay nara sa kwan gawa sa to ibutang kay ibutangan man igtuain ato lang bukuson ritso kay lisod kay ibutang nato sa sulod kay gamay ra kay makaon sa karabaw kay gamay ra kay atong sako. Higtan na nato ni mga kalods dahil pagkahuman atong lukdohon og gihatag sa iyaha kay nagpaabot na po to siya, nagsiga na to yung mata nagpaabot sa tuwa. Kay hapit na po ang cutting sa saging, magamit na po na to siya, bira na po sa tudo, dala na po sa kangga. Og diri lang tama, dagang salamat no sa mga viewers na to, dagang salamat mga followers. Og diri lang taman, bye bye sa inyong tanan, good luck.